ko na nakaraan yan. Hindi ko lang naisip kailan nag-brown out eh. Andila. Dasira. Bayad. Ayan, burn out. Magkano yun, te? Ano? 6 na gin, 4 na camel. Yan, burn out guys. Ito, gamit namin no. Solar. Ay, solar. Ano tawag dito? Emergency light. Ayan. Tapos yung isa yung solar. Yung isa. Double purpose. Solar. Pwedeng solar. Pwedeng ano. Rechargeable. Ay, nagbablog ka? Ano? May green kaya isa.